ये देखो, इसका एक जोटा बनाएंगे बिगर बॉर्डर वाला, साइड में सिलाएगा। तो इसको पहले पाटा निकाल के कटिंग करके फिर आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, तो आपको जोटा कैसे बनाना है पता चल जाएगा। चलो देखो, पाटा इतना चौड़ा निकालना है। तो इसके लिए इसको आड़ा मारना पड़ेगा ऐसे, पूरा इसको ऐसे आड़ा मारना है। अभी और मारना है। देखो हो गया, ये थोड़ा बाकी है, इतना बाकी रखना है, फिर सीधा सीधा मारने से आ जाएगा। चलो देखो, इसको मारने का मेन मतलब है वो पट्टी पूरा एक लेवल का रहे। इसको मारने से क्या होता है, पूरा लेवल हो जाता है। नहीं तो क्या, इधर इसको मारना पड़ता है। इसको मारने से क्या होता है, पट्टी पूरा सीधा हो जाता है। नहीं तो किधर चौड़ा किधर साकड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इसके वजह से इसको आड़ा मारना पड़ता है। अब देखो ये कितना साकड़ा है, अब इतना है, इतना हो जाएगा। রেডি আছে বাঙালি ভালো
হাই স্পিডের আওয়াজ। তারা হচ্ছে না তখন জায়গা দিচ্ছে তারা ভিডিও করে তাদেরকেও মারা পারতো নাম খারাপ ঠিক আছে